नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद राज्यर शिक्षानुष्ठानगुड़िकरे वंदे मातरमर 150 वर्ष पूर्ति नहीं पालित हेब स्वतंत्र कार्यक्रम। देशर 9टी राज्य और 3टी केन्द्र शासित अंचल में आज आरंभ हेब स्वतंत्र सघन भोटर तालिका संशोधन अभियान। पुरी श्रीमंदिर रे लक्ष्मी नृसिंह बेशरे श्रद्धालु को दर्शन देउछंती श्रीजीउ। कटकर धवलेश्वर पीठरे संपन्न होईछि बड़ ओषा नीति एवं प्राचीन कलिंगर समृद्ध नौवाणिज्य परंपरा स्मृति रे आसंता काली ठारू आरंभ हेब ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा। स्वाधीनता आंदोलनर मूल्यबोध सह युवपीढ़ी और छात्र छात्री माननकु जोड़िबा लक्ष्य नहीं आसंता शुक्रवार दिन राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरमर 150 वर्ष पूर्ति पालन करा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह कविताटी 1896 मसीह गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रथम थर गाइथिले। यह गीतटी शताब्दीर दासत्व द्वारा दुर्बल हो पड़ता देशवासी जीवन में नूतन स्फूर्ति भरी देइथिला। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम 127तम संस्करण में देशवासी को संबोधित करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिथिले, वंदे मातरमर ध्वनि 140 कोटी भारतीयों मध्य एकतार शक्ति भरी दिए। वंदे मातरमर 150तम पूर्ति उत्सव को स्मरणीय करने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी समस्त को आह्वान देइछंती। राष्ट्रभक्ति, माँ भारती से प्रेम, ये अगर शब्दों से परे की भावना है तो वंदे मातरम उस अमूर्त भावना को साकार स्वर देने वाला गीत। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की। वंदे मातरम भले ही 19वीं शताब्दी में लिखा गया था, लेकिन इसकी भावना भारत की हजारों वर्ष पुरानी अमर चेतना से जुड़ी। ओडिया भाषा साहित्य विभाग पक्षरु वंदे मातरमर 150तम पूर्ति पालन करने गणशिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग को चिठी माध्यम अवगत करा जायछि। एही अवसर में स्कूल और कॉलेज रे छात्र छात्री वंदे मातरम गान करिवे। भारतर सड़क भित्तिभूमि को नहीं आसंता गुरुवार ठारू भुवनेश्वर जनता मैदान रे 84तम इंडियन रोड कांग्रेस सम्मेलन आरंभ हेब। एहाकू केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही। 5 दिन धरी हेबाकु थिबा ए सम्मेलन रे सड़क भित्तिभूमि उन्नतीकरण और नुआ ज्ञानकौशल संपर्क में आलोचना कराजिबो। भारतीय निर्वाचन आयोग आज स्वतंत्र सघन भोटर तालिका संशोधन अभियान द्वितीय पर्यायर शुभारंभ करेंगे। एथिरे 9टी राज्य एवं 3टी केन्द्र शासित अंचल में भोटर तालिका संशोधन करा। मोट 51 कोटी भोटर यह पर्यायर सामिल हेबे। सूचना अनुसार 2026 मसीहा फेब्रुआरी 7 तारिख में संशोधन पर चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइब। बिहार में यह अभियान अधीन गत सेप्टेम्बर 30 तारिख में प्रकाश पाइथिबा चूड़ांत भोटर तालिकार 7 कोटी 42 लक्ष भोटर रही जमापड़ी। अभियानर द्वितीय पर्याय आसंता डिसेम्बर 9 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। देश स्वाधीन होगा पर 2002 रु 2004 मध्य सघन भोटर तालिका संशोधन अभियान अनुष्ठित होइथिबा बेले नवम थर पई चलित वर्ष यह अभियान कार्यकारी करा जाउछि। नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन को आउ 7 दिन बाकी अछि। 3 प्रमुख राजनैतिक दल समेत अन्य दल एवं स्वाधीन प्रार्थी मानक पक्षरु प्रचार कार्य जोरसोर चली। भारतीय जनता पार्टीर प्रार्थी जय ढोलिकिया आज कोमना ब्लॉकर जटगढ़, बुढ़ीपाली, सुकलीमुंडी, सलंघीपड़ा, टिक्रापदा आदि पंचायत में निर्वाचनी प्रचार करिसेंती। बिजु जनता दलर प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया आज नुआपड़ा 9 नंबर जिला परिषद जोनर कुलियाबंधा, भनपुर, बीरोमाल, जामपाणी और गोड़फुलाठारे दलर वरिष्ठ नेतांक सह प्रचार जारी रखिछंती। कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी कोमना ब्लॉक टिक्रापदारे प्रचार चलाइछंती। केन्द्र सरकार पक्षरु पंचम सामुद्रिक मत्स्यजीवी जनगणना गंजाम जिलार 4टी उपकूल ब्लॉक रे आरंभ होईछि। गणना कार्य को त्रुटिमुक्त करबा पई प्रथम थर लागि ब्यास मोबाइल ऐप रो व्यवहार करा जाउछि। चिकिटी, रंगेलुंडा, छत्रपुर और गंजाम ब्लॉकर 27 कोटी सामुद्रिक मत्स्यजीवी गाँव में तालीम प्राप्त गणनाकारी माने सर्भे कार्य नियोजित अछंती। सर्भे पर मत्स्यजीवी एक तालिका प्रस्तुत करा जाई सेमानंकु सरकारी योजना रे सामिल करा जाई परिबो। सूचनायोग्य 2016 मसीह सर्भे रिपोर्ट अनुसार गंजाम जिले में 27टी गाँव में मोट 10,060 सामुद्रिक मत्स्यजीवी परिवार बसवास करुथिले। आसंता मास 18 तारिख पर्यंत एही सर्भे कार्य
କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ପାଳନର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବା ଡାଳିକିଆ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏକାଦଶୀ ତିଥିଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ମହୋଦଧି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୋଇତ ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, पुरी रे कार्तिक पूर्णिमा पाखापाखि 45 प्लेटून अरेंजमेंट रहिबो। ता सहित आमर अन्य केतटा जगह अछंती जेंति कि चंद्रभागा, कोणार्क, पीर जहानिया, बालीहरचंडी सबु जगह रे आमर अरेंजमेंट करा हेछि। ट्रैफिक रो भी जो अरेंजमेंट थिला से अरेंजमेंट आमर कंटिन्यू करिवो। आमे देखिबो कि आमर क्राउडिंग को पर्यंत जाउछि। बैरिकेड एक्सटेंड जहा आमर प्लान थिला से पर्यंत बैरिकेड एक्सटेंशन करा हेछि। आमे चेष्टा करूछु बैरिकेड रे मध्य आमे लेनिंग करिछु सो दैट ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀ, ଅନ୍ୟ 2ଟି ପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଚାଲିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ବା ଡାଳିକିଆ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଅବକାଶ ଓ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବଡ଼ ଓଷା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୀଠରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଜ ଭୋଗ ଓ ତୋରଣ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଆଜି ହରିହର ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ 55 ଦିଗମ୍ବର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ବାବା ମଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ କଟକ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆଳତୀ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶାଳପତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓର୍ମାସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତଥା ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାଳପତ୍ରରେ 20,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଓ ନୃସିଂହ ଅବତାର ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଐତିହ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଖାଦ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସୁଶ୍ରୀ ଇନା ଏଚ୍ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଚଳିତ ଥର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। 8 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସମାଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ନାଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ 2025ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ କଳାନନ୍ଦିନୀ ବଡମ୍ବା ମୋହନ ସୁବୁଦ୍ଧି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ପାଳିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଶର 9ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଓଷା ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସ୍ମୃତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45।